Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa yanbaghi al-istiktharu minas sawmi la siyama al-ayyamul fadilah fi syar'i wallahu a'lam wa billahi taufiq. Dan sepatutnya dianjurkan untuk memperbanyak al-istikthar, memperbanyak minas saumi, daripada berpuasa. Sunnah banyak berpuasa. La siyama al-ayyamul fadilah, apalagi di hari-hari yang unggul, di hari-hari yang mulia. Hari-hari yang mulia fi syar'i, di dalam pandangan syariat Islam. Jangan puasa wajib Ramadan aja, ditingkatkan dengan puasa-puasa yang lainnya. Khususnya di hari-hari yang mulia. Ada hari-hari yang mulia yang kita dianjurkan dalam syariat Islam untuk berpuasa. Ada bulan-bulan dalam syariat Islam selain Ramadan yang dianjurkan kita untuk berpuasa. Bulan-bulan yang dianjurkan untuk berpuasa selain Ramadan yaitu bulan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum ada 3, ada 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan yang tercatat di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia, yaitu Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum ini tiga bulan berturut-turut, 1 bulan berpisah. 3 bulan berturut-turut, yaitu pertama bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang di bulan Dzulqa'dah ini. Kemudian setelah itu bulan Dzulhijjah. Setelah itu bulan Muharram, berturut-turut ini. Yang 1 berpisah yaitu bulan Rajab. Dianjurkan untuk berpuasa. Di antara bulan Ashhurul Hurum ini yang paling afdal untuk berpuasa adalah bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Paling afdalnya berpuasa setelah bulan Ramadan yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram.
Jadi setelah bulan haji nanti akan datang bulan Muharram. Di bulan haji ini ada hari-hari yang mulia yang kita dianjurkan untuk berpuasa. Di antaranya 9 hari pertama daripada bulan haji. Nanti bulan haji yang pertama tanggal 1 puasa sampai tanggal 9. Itu saat-saat yang mulia. Allah membuat malam-malam saat itu dibuat sumpah oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. 10 malam yaitu malam 1 sampai malam 10 bulan Dzulhijjah. Siang harinya disunnahkan untuk berpuasa. Tanggal 8-nya itu dinamakan Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu dinamakan Yaumu Arafah. Jadi hari Arafah itu adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Puasa hari Arafah ini pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Shaumu yaumi Arafah yukaffirus sanah al-madiyah wal qabilah." Puasa di hari Arafah nanti tanggal 9 Dzulhijjah itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saya ulangi lagi, puasa 1 hari di hari Arafah mengampuni dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nikmatnya jadi orang Islam. Masya Allah. Karena itu yang kuat-kuat jangan nggak puasa, rugi kita. Dianjurkan juga untuk berpuasa ada di tanggal 10 bulan Muharram. Dikenal dengan hari Asyura. Tanggal 9-nya namanya hari Tasu'a. Hari Asyura ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan yukaffiru dzunubas sanah al-madiyah. Puasa hari Asyura mengampuni dosa yang telah berlalu. Puasa Tasu'a juga sunnah, tapi Nabi belum pernah mengerjakan. Cuma Nabi niat, lau baqitu ila qabilin la asumman tasi'. Kalau seandainya aku ini panjang umur sampai tahun yang akan datang, aku kepingin puasa tanggal 9 Muharram. La summanat tasi'. Karena itu ulama tetap menyatakan sekalipun Nabi belum pernah berpuasa hari Tasu'a, tetap dianjurkan bagi umatnya karena Nabi udah niat.
Setelah Nabi ngomong begitu, ternyata umurnya Rasulullah enggak sampai tahun berikutnya, meninggal di bulan Rabiul Tsani, di bulan Rabiul Tsani. Dianjurkan juga berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan, sit min Syawal. 6 hari setelah bulan Ramadan itu paling afdolnya tanggal 2 sampai tanggal 7. Jangan tanggal 1. Kalau tanggal 1 Syawal itu berarti hari raya, haram berpuasa. Tanggal 2 sampai tanggal 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikutkan 6 hari daripada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa selama setahun. Puasa selama setahun. Kenapa? Setahun itu jumlah harinya adalah 360 hari. Perbuatan baik itu ganjarannya 10 kali lipat. Puasa Ramadan di 1 bulan dianggap 30 hari, diganjar 10 kali lipat berarti berapa hari? 300 hari. Ditambahi 6 hari bulan Syawal. 6 hari diganjar 10 kali lipat berarti berapa hari? 60 hari. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita ketemuan orang dari Saudi Arabia ini. Kamil lahza. Kamil lahza. Tiga 30 hari bulan Ramadan diganjar 10 kali lipat. Pahalanya berarti berapa? 300 hari. 30 kali 10. 6 hari bulan Syawal diganjar 10 kali lipat. 6 hari kali 10. 60 hari. Dijadikan 30 hari bulan Ramadan dan 6 hari bulan Syawal berarti 9. 36 hari diganjar 10 kali lipat, 360 hari. Kata Nabi, puasa Ramadan ditambahi 6 hari bulan Syawal itu pahalanya seperti puasa selama setahun. Dianjurkan juga untuk berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul ayyam yaumal itsnin wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim." Amal itu dilaporkan kepada Allah. Amal-amal manusia ini dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Kamis dan hari Senin. Maka aku kepingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah tak barengi puasa, kata Rasulullah. Sambil aku berpuasa. Untuk hari Senin, selain itu adalah laporan amal, Rasulullah pernah ditanya, kenapa kok dipilih hari Senin ya Rasulullah puasanya? Kok enggak hari Rabu? Kok enggak hari Selasa? Kok enggak hari Ahad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi."
Di hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Rasulullah. Tuh lihat, Rasulullah itu loh mengagungkan hari kelahirannya. Kok model ada orang mengagungkan hari kelahiran Rasulullah di wara bid'ah itu. Rasulullah itu loh mengagungkan hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Umatnya diperintahkan untuk berpuasa hari Senin itu demi untuk juga mengagungkan hari kelahiran Nabi. Di hari itu aku dilahirkan. Di hari itu juga aku diutus oleh Allah menjadi nabi. Atau di hari itu aku mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan juga untuk berpuasa di Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Hurairah 3 hal. Abu Hurairah, tak wasiati kamu 3 hal ya, jangan kamu tinggalkan. Nah, ini wasiatnya Rasulullah. Apa wasiatnya Nabi? Apa suruh ngurusi pabrik? Apa suruh ngurusi partai? Dengarkan, Nabi wasiat sama Abu Hurairah. Abu Hurairah, 3 hal ya, tak wasiati kamu. Yang pertama, siam salatati ayyamin kulli syahr. Setiap bulannya puasa 3 kali, 3 hari. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Tapi hijriah, jangan tanggalan umum. Kemudian rakaat duha, sholat duha sekalipun 2 rakaat. Kemudian wa an utir qabla an-nom, qabla an anam, sholat witir sebelum tidur. Kalau memang enggak bisa, yakin akan bangun di tengah malam. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Shaumu thalathati ayyan min kulli syahr, shaumud dahri kullih." Puasa 3 hari setiap bulannya itu sama dengan puasa selama-lamanya. Tadi saya katakan pahala itu 10 kali lipat kan? Kalau setiap bulannya puasa 3 hari dikalikan 10 kali lipat berapa? 30 hari. Berarti setiap bulan kita dianggap penuh puasanya sudah. Karena itu yang kuat-kuat ini jangan kehilangan pahala, rugi. Alhasil dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kecuali di hari-hari yang dilarang berpuasa atau jika dia berpuasa akan menyebabkan sakit. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya masih banyak yang perlu saya terangkan. Tapi kita ketemuan seorang yang soleh. Beliau ini dakwahnya dengan banyak memberikan masukan kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Karena memang juga beliau ini punya percetakan kitab yang besar, yaitu Darul Minhaj. Jadi kalau sampean beli kitab-kitab di toko Bayrut atau apa, di toko-toko yang besar itu ada percetakan Darul Minhaj punya beliau ini. Keliling kemana-mana ini. Tapi beliau ini tidak mencetak kitab kecuali setelah ditahqiq terlebih dahulu. Jadi membuat tim ulama-ulama untuk mentahqiq, supaya tidak ada kesalahan di dalamnya. Kalau perlu dita'liq, ada disyarahi. Dan beliau ini tidak mencetak kecuali ketemu kitab aslinya. Jadi misal kitab Al-Adhkar itu karangan Imam Nawawi, beliau tidak mau mencetak kecuali setelah kitab aslinya ketemu.
yang ditulis oleh muridnya Imam Nawawi atau Imam Nawawinya sendiri. Jadi dia lacak itu. Di antaranya beliau akan mencetak kitabnya Kiai Mahfud dari Termas. Nah, sekarang kedatangannya di Indonesia, di antaranya mau ke Termas ingin mengetahui keaslian kitabnya. Jadi sampai beliau ini kadang-kadang mendapatkan model ya, kitab karangannya ulama-ulama Islam ada di negara barat. Ada di negara barat kadang-kadang. Didapatkan tulisannya Imam Nawawi sendiri itu ada di negara barat, dimuseumkan. Ini satu gambaran bahwa orang Islam ini kadang-kadang enggak menghargai karya ulama-ulama Islam sendiri. Nah, nanti mungkin beliau akan banyak bercerita ada di sini. Karena itu kita kali kasih kesempatan beliau untuk berbicara dan insya Allah saya akan terjemahkan. Disediakan mic-nya. Ambilkan kursi. Nama beliau adalah Syekh Umar bin Salim. Syekh Umar bin Salim Bajkhef. Bajkhef ya. Waktu kami persilakan, fadhal. Kursi, ada kursi. عشان اشوفك هناك. نبدأ. أنا كلمتين تترجم كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. إخواني وأخواتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنت لأتجرأ بإلقاء هذه الكلمة لولا طلب الحبيب توفيق مني ذلك، وكما قيل سلوك الأدب أولى وامتثال الأمر أولى من سلوك الأدب. مشاركة في هذا المجمع المبارك أود أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول يتعلق بنا جميعا، وهذا الأمر يا إخوان يتعلق بكيف تكون الكلمة واحدة، وكيف يكون الجمع واحد قلبا وقالبا. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى سخر لكم في هذه البلاد أخينا الحبيب توفيق، وأنا لا أزكيه، ولكن من خلال أسفاري وتجوالي يعني أعرف مكانة وجود رجل مثل هذا الرجل في هذه البلاد، وأعتقد أنه من حظ هذه البلاد، وكما قيل تسعد البلاد وتشقى بأهلها، وأعتقد إن شاء الله من سعادة هذه البلاد وجود رجل فاضل وموفق وذو فهم وذو حكمة وذو عقل مثل الحبيب توفيق. نعود للنقطة اللي أود أن أتكلم فيها، وهي قضية الاتحاد والاجتماع. يا إخوان، يعني الأمة المحمدية سر
من أسرار بقائها واستمرارها هو الوحدة والاتفاق. يعني ما في أمة من الأمم استمرت مثل هذه الأمة 1400 سنة ويزيد، ولا تزال يعني كلمتها يعني في الأصول واحدة، وكتابها لم يعني يحصل فيه ما حصل في الكتب الأخرى، ولم تدخل عليهم الانحرافات الكبرى التي حصلت في الأديان الأخرى. وهذا لأسباب متعددة، من أهمها الوحدة والاتفاق. وهذا أمر يعني يعنينا جميعا، وهو فيه سر يعني من أسرار البركة والتأييد والالتفاف والتكاتف والتراحم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا الأمر يعني يحتاج منا أن ننتبه لأمور. من هذه الأمور ألا نأتي بالآراء الشاذة ولا الأفكار الذخيلة، مهما يعني رأى منا الرأي أن هذا الشيء حسن. ونتمثل في ذلك بالإمام الشافعي. الإمام الشافعي عندما ذهب إلى العراق ودخل إلى مسجد الإمام أبي حنيفة وصلى لم يقنت في الصلاة، مع أنه القنوت عند الشافعي واجب، لكن أدبا مع الإمام أبي حنيفة وأدبا مع المكان الذي فيه الإمام وأدبا مع رجال المذهب في ذلك المكان لم يقنت، حتى تكون كلمة الناس في هذا المكان واحدة. وهكذا أي أحد منا يعني أي شيء يعني يفرق الناس أو يجعل هناك يعني شكك أو أمور تسبب الفتنة بين الناس يبعدها مهما استحسنها ومهما يعني فعلها. والقصص في هذا الباب كثير. فأي فرق من الفرق الضالة أو الفرق الدخيلة الآن والأفكار الجديدة التي ربما تسبب الفرقة بين الناس، يعني ينبغي على كل واحد منا أن يجتنبها وأن يبتعد عنها قدر المستطاع، وأن يقاطع حتى الشخص اللي ربما يعني لا يتبع هذا الكلام، لأنه الوحدة فيها القوة والاتحاد فيه البركة. هذه النقطة الأولى. Beliau pertama menyatakan tidaklah berbicara di sini karena kemauan sendiri, tapi ini adalah demi melaksanakan perintah. Dikatakan imtithalul amri aula min sulukil adab, menuruti perintah itu adalah lebih utama daripada berpura-pura menjadi orang yang sopan. Karena mengikuti perintah itu adalah termasuk tergolong sikap yang sopan. Saya berdiri ini adalah karena ada perintah. Beliau menyatakan bersyukur sekali bisa sampai ada di tempat ini. Ketahuilah bahwa hadir di majelis ini minimal ada dua perkara yang sangat besar daripada keberuntungan yang kita capai. Yang pertama, kita bisa bersatu ada di sini. Kita bisa bersepakat ada di sini. Kita bisa berkumpul bersama ada di sini. Ini semuanya adalah karena kalimat yang satu, yaitu la ilaha illallah. Iman yang satu kepada Allah. Karena kita menjadi umat yang satu, umatnya Rasulullah. Karena kitab kita adalah satu, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang tidak sama dengan kitab-kitab yang lainnya yang ada perubahan di dalamnya, tapi Al-Quran tidak sama sekali. Inilah yang membuat kita bersatu ada di sini. Inilah yang bisa kita membuat sepakat ada di sini. Walhamdulillah, di Indonesia telah Allah jadikan banyak orang-orang yang bisa mempersatukan umat.
memang negeri atau daerah itu bergantung penduduknya sih. Dikatakan tas'adul bilad wa tashqa bi ahliha. Negeri atau daerah itu akan bisa menjadi bagus atau bisa menjadi jelek, itu tergantung penduduknya. Daerah Pasuruan ini baik, itu karena penduduknya baik. Indonesia ini bagus karena penduduknya bagus. Tapi kalau penduduknya tidak baik, daerah itu akan menjadi daerah yang tidak baik pula. Walhamdulillah di Indonesia masih ada orang-orang yang banyak memberikan manfaat, yang masih ada orang-orang yang mempersatukan umat. Karena itu di dalam mempersatukan umat ini ada beberapa hal yang harus diingat. Pertama, janganlah kita membawa pendapat-pendapat yang bisa membuat kita ini berpecah belah. Urusan-urusan yang bisa membuat kita ini saling bertentangan. Coba Anda lihat bagaimana Imam Syafi'i ketika berziarah kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mensunnahkan untuk kunut. Imam Abu Hanifah tidak mensunnahkan untuk kunut. Tapi bagaimana Imam Syafi'i ketika sholat di tempatnya Imam Abu Hanifah enggak kunut? Kenapa? Karena ada urusan yang lebih penting di saat itu. Menjaga kebersatuan. Tidak membuat satu perpecahan cekcok di antara murid masing-masing. Lihat bagaimana mereka itu bersikap. Karena itu janganlah membawa masalah-masalah yang bisa menghasilkan perpecahan. Apalagi macam-macam aliran yang datang ada di Indonesia ini. Mereka datang ke sini untuk memecah yang umat yang sudah bersatu. Karena itu umat Islam, Anda harus bisa bersatu. Tokoh-tokoh Islam harus bisa menyatukan umat yang sudah baik ini. Itu yang harus diingat. الأمر الثاني ونحن في هذا المكان المبارك، هذا المعهد وهو معقل من معاقل العلوم ومعقل من معاقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشاعر يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما قال الله قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس من الشياطين. القسم الذي أتود أن أتحدث فيه يتعلق بإخواني طلبة العلم في هذا المكان خاصة. أوصيهم بعظم الهمة، أن تكون همتهم يعني همة كبيرة، وأن يعرفوا أن الكتب التي يبدأون فيها ويقرؤون فيها إنما هي مفاتيح، وإلا العلم بعيد غوره. العلم يا إخوان يعني بعيد، والإنسان يعني طالما تفرغ لهذا الشيء اللي أتى من أجله سواء من هذه البلاد أو من خارج هذه البلدة، فينبغي أن يكبر همته، وأن تكون همته عالية، وأن تكون هناك عنده يعني فرصة للقراءة الإضافية. هذه من ناحية القراءة الإضافية في أوقات الفراغ، وحفظ المتون وحفظ المنظومات العلمية، وكثرة المراجعة والمذاكرة، لأن حياة العلم مذاكرته. الإنسان إذا تعلم لغة من اللغات وجلس مثلا سنة في هذه البلدة وتعلم اللغة وسافر ولم يمارس اللغة سينساها.
والعلم كذلك، إذا تعلم الفقه أو تعلم الحديث أو تعلم النحو، إذا لم يجد فرصة لممارسة هذا العلم إما باستذكاره واستحضاره أو بممارسته مع الآخرين بتعليم الآخرين العلوم التي يعرفها، يعني هذا يؤدي إلى ضياع الحصيلة لا قدر الله في المستقبل. فأنا أوصي بتكبير الهمة. الشيء الثاني ألفت انتباههم أن هناك علوم أخرى يعني ربما يعني ينبغي على الإنسان أن يستكمل عدته، لأن هذا المعهد على ما فيه من الخير والبركة لا يستطيع أن يحيط بالعلوم كلها. هناك علوم أخرى حتى إحنا يعني في بلاد العرب مقصرين فيها. هناك علوم الفلك، هناك علوم الآلة المختلفة، النحو، الصرف، البديع، البيان، علوم البلاغة، كذلك الفقه، علم أصول الفقه، علم الحديث، علم أصول الحديث، علم التفسير، علم أصول التفسير. هناك علوم كثير يا إخوان. طالما أنتم تفرغتم لطلب العلم فاعرفوا أنه أنتم يعني تمضون مرحلة من مراحلكم المهمة في حياتكم العلمية، لكن الطريق طويل، ويجب الإنسان أن تكون عنده همة حتى يبلغ إلى المستوى العالي، ولا يقول أنه أنا والله يعني هنا في بلاد أعجمية. في هذه البلاد الشيخ محفوظ الترمسي، والذي يعني له كتب متعددة وهو من بلاد ترمس، وألف كتاب من أعظم الكتب في المذهب الشافعي، وهي حاشيته على المنهج القويم. وهذا طلب مني شخصيا مفتي مصر الشيخ علي جمعة أن نطبع هذا الكتاب لما له من أهمية، وطلبوا مني علماء من داغستان أن نطبع هذا الكتاب، وطلبوا مني علماء من الشافعية في بلاد الأكراد، منهم في تركيا ومنهم في العراق، أن نطبع هذه الحاشية، وطلبوا أناس من الشام أن نطبع هذه الحاشية، وطلبوا أناس من اليمن أن نطبع هذه الحاشية. وهذه مؤلفها رجل من هذه البلاد، وليس العهد به بعيد. يعني الرجل يعني توفى قبل أقل من 100 سنة، وكان بحر من بحار العلم، وله مؤلفات في مختلف فروع العلم، ونسأل الله أن تحصل فرصة أن نطبع هذه العلوم. فهذا الرجل ليس ببعيد عنكم، ولا عهده يعني ببعيد من عهدنا هذا، وكان من هذه البلاد، وكان بحر من بحار العلم، ويعني رجل مشهود له بمكانته وبفضله في كل الأماكن اللي أنا ذكرت لكم إياها، وهذا أنا أخبر بواقع وشيء لمسته. فلا يستصغر الإنسان نفسه، بل يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى ويعظم همته ويكبر المقصد، وإن شاء الله يصل إلى هذه المراتب وإلى هذه الأماكن، بل إلى أكبر منها. إذا الإنسان استعان، إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. المعونة هي مطلوبة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المعونة لها أسباب ولها طرق، فيجب على الإنسان أن يعني يغتنم هذه المعونة بترك المعاصي وبأشياء يعني لا تخفى عليكم وسيطول الكلام فيها. فأنا الذي أريد من إخواني طلبة العلم، طالما تفرغوا وطالما تهيأ لهم هذا المكان الطيب، وطالما تهيأ لهم هذا الحبيب، وطالما تهيأ لهم هؤلاء الأساتذة، فلا يقصر بهم يعني وقد توفرت هذه الإمكانيات، وأن يكونوا يعني في مستوى متراجع أو متأخر، يستفيدوا من الفرصة ويستفيدوا من الشباب، ويحفظوا ويذاكروا ويراجعوا ويطلبوا يعني فنون العلم المختلفة إن شاء الله. بعد ما يحكموا العلوم الأساسية يعرفوا أن هناك علوم أخرى يطلبوها، لأن هذه ستزيد من قيمتهم وتنمي من مداركهم ومن معارفهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يخرج منهم شيوخ من شيوخ الإسلام، وما ذلك على الله بعزيز. لا يستصغر الإنسان نفسه، الإنسان قادر على أن يعمل كل شيء بتوفيق الله وبالهمة وبالمواظبة وبالمثابرة. فهذه القسم الثاني، وأسأل الله أن ينفعني وينفعكم يعني بما قلنا، وأن يجعل هذا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا جميعا. وأختم الكلمة بطلب من إخواني أجمعين الحاضرين أن يدعوا لي دعوة خاصة، فقد أقامنا الله في أمر من أمور فيها خدمة إن شاء الله للإسلام والمسلمين، وهي طباعة الكتب. فأسأل من كل واحد من إخواني أن يدعو لي دعوة خاصة فيما أقامنا الله فيه،
حتى نوفق وحتى نسدد وحتى نعان وحتى يكفينا الله الحاسدين والمعتدين والضالين والمضلين إن شاء الله. أنا هذه الدعوة أطلبها خاصة لي لأني أقوم بأمر إن شاء الله في خدمة عامة، وتدعون لي بالإخلاص والصدق والقبول إن شاء الله. Yang kedua, perkara yang kedua yang kita sangat penting yaitu masalah ilmu. Kita semuanya berkumpul ada di sini adalah untuk mencari ilmu, apalagi ada di pondok pusat daripada ilmu. Dikatakan al-ilmu ma qala Allah wa haddatsana wa ma siwa dzalika waswasun minasyaitani. Ilmu itu adalah bukan ilmu yang ngeracu ya, yang bersumberkan apa yang dikatakan oleh Allah dan dari hadis Rasulullah. Kalau yang lainnya itu kadang-kadang bisikan setan nanti. Akhirnya berbicara ngelantur nantinya, bukan manfaat tapi fitnah terjadi nanti. Karena itu yang paling pokok, paling dasar, pelajari ilmu tentang agama ini sebenar-benarnya. Setelah itu perdalam, karena di situ di belakang itu ada ilmu yang sangat banyak sekali. Ada fikih, ada nahwu, ada mustalahul hadis, ada balaghah, ada sharaf, ada tafsir, ada banyak sekali ilmu yang harus diketahui. Dan itu tidak cukup hanya sekedar belajar, tapi perlu untuk pemantapan dengan cara diulang-ulang, dengan cara dibahas bersama, dengan cara terus demikian. Dengan semangat yang tinggi, dengan kesungguhan akan terjadilah nanti ulama-ulama besar. Alhamdulillah di daerah kamu ini banyak ulama-ulama yang besar. Jangan beranggapan kalau udah bukan Arab nggak ngerti. Di negara Indonesia ini banyak ulama-ulama tersohor. Malah beliau menyatakan saya ini datang ini juga karena perintah dari ulama-ulama, yaitu untuk mencari dan mencetak kitab karangan Syekh Mahfud, Syekh Mahfud, Kiai Mahfud Termas. Ketika saya di Mesir ketemu dengan mufti Mesir yaitu Syekh Ali Jum'ah, beliau berpesan cetak itu kitab. Itu kitab adalah sangat hebat. Ketika saya ada di Syam juga begitu. Ketika aku di negeri Yaman juga begitu. Banyak sekali ulama-ulama yang mengisyaratkan untuk mencetak kitab ini. Dan ini ada di negeri kamu katanya. Bagaimana orang yang ada di negeri ini ilmunya bisa tersohor, lautan ilmu. Ini satu bukti bisa akan terjadi. Orang yang bukan Arab pun bisa menguasai ilmu seperti begini. Ini satu bukti. Dan bukan lama, di bawah 100 tahun masih baru. Ini mungkin bisa akan membuat semangat Anda semuanya bisa menyontoh daripada Kiai Mahfud. Karena itu harus ada kesungguhan. Harus ada keseriusan di dalam mempelajari ilmu agama. Kalau Anda nggak mampu, anak Anda. Satu kebanggaan bagi warga Indonesia mempunyai Kiai Mahfud ini tadi ya. Yang diakui ilmunya oleh ulama-ulama yang top ya, mufti-mufti di Mesir, di Yaman, di Syam, Ini satu kebanggaan bagi Anda. Cobalah Anda berbuat seperti begitu atau anak Anda bisa berbuat menjadi seperti begitu. Betapa mulianya nantinya yang ia dapatkan.
Karena itu beliau menganjurkan ayo serius dalam masalah ini. Yang serius dalam masalah ini. Rugi kalau memang kita ini tinggalkan ilmu-ilmu agama ini. Kemudian beliau terakhir minta doa dari Anda semuanya. Mudah-mudahan usahanya ini sukses. Jadi beliau ini memang mencari kitab-kitab yang dibutuhkan oleh umat Islam ini untuk dicetak nantinya. Ya, ada yang dibagi, ada yang dijual begitu ya. Tapi yang jelas kitab-kitab pilihan, enggak segala kitab. Kitab yang penuh berkah seperti kitab karangan Kiai Mahfud tadi itu diantaranya. Kitab yang diakui, yang bisa diterima oleh umat ini, bukan kitab yang membuat pecah belah dan membuat fitnah. Beliau minta doa, mudah-mudahan dakwanya dia lewat mencetak kitab-kitab ini juga berhasil dan dijadikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ada kendala, ada di sana, ada penghalang, ada di sana, ada orang yang hasud yang akan menghalangi. Doakan mudah-mudahan itu semuanya tidak akan menjadi rintangan-rintangan untuk usaha daripada beliau ini menjadi gagal. Dan beliau senang sekali, betul-betul beliau mengharap doa Anda semuanya. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita kedatangan beliau. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini, berarti majelisnya Anda ini udah dikenal di luar negeri ya. Nah, ini orang Sungi hebat, ini orang Sungi ini. Karena itu perlu nanti orang-orang Sungi yang bisa jadi seperti Kiai Mahfud ini insyaallah. Banyak ulama-ulama Indonesia ini yang diakui ya. Ada Kiai Mahfud, ada Kiai Nawawi Al-Banteni, itu diakui ya. Ada Syekh Yasin Al-Padangi dari Padang itu ya. Itu mereka ulama-ulama besar itu. Nah, karena itu warga Indonesia berbangga dengan mereka semuanya, dan kita semuanya harus ada penerusnya. Jangan setelah mereka meninggal nggak ada penerusnya. Karena itu kita membanggakan ulama-ulama yang model begitu. Mudah-mudahan insyaallah akan muncul orang-orang seperti itu. Bukan muncul yang buat fitnah, kacau semuanya, fatwanya model-model. Fatwanya model-model. Karena itu cari kiai yang model begitu, diakui itu di mana-mana. Ojo kiai sing miring-miring gitu, jangan. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan insyaallah Allah munculkan lagi supaya kita tidak jadi bingung ya. Dan yang kedua diumumkan insyaallah hari ini haulnya Kiai Ahmad Jufri ya. Haulnya Kiai Ahmad Jufri besok hari ini insyaallah. Mudah-mudahan warga Pasuruan bisa menghadiri haulnya Kiai Ahmad Jufri. Itu kiai yang soleh, itu Kiai Ahmad Jufri itu ya. Ta'alluqnya sama habaib besar luar biasa, apalagi sama abah saya itu ada hubungan yang sangat besar sekali, sangat erat sekali. Kemudian Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.